Merci, tunapigia merci yote. Na rudisha tena sifa tena kwa mtumishi wa Mungu. Amen, amen. Mungu wetu uko mwema. Yeye mimi niko nasema leo wangu marathon ilikuwa juu yangu bilo. Mishio kama na wewe marathon ilikuwa ni juu yako. Basi Mungu ashikonte vile uko naona na macho. Mungu yako naangalia ni vile atakufashia. Mimi nashukuru Mungu basi usiku wa leo tulikuwa visite na Mungu ya nguvu. Amen, amen. Niliona watu ukisiona roho ya Mungu usiku wa leo. Antuka balikuwa tushe. Hakuna kile tulisukuma ke watu bachaze, mais ilikuwa tu presence ya Mungu. Ile kuonyesha kushuka jole fakaji usiku wa leo. Kwa wale balilala pa kanisa fika 5h du matin, watu tena balikuwa visiter na roho ya Mungu pa 5h du matin. Watu walikuwa visiter 5h25, watu walikuwa visiter na roho ya Mungu pa ifaji. Ndugu yangu, marathon shikupite. Usipoteshe taa yako. Miko na katala hata kutoka. Mimi nasema Mungu mwi marathon 50 niko paka hapa kanisa. Niko paka hapa ikuye muyua, niko paka hapa. Nikutafute wewe Mungu. Biblia inasema tukutafute wakati kingaliki inaonekana. Ile wakati kingaliki inaonekana, cho ita Mungu anakupatia wewe na mimi. Ya kesho haina yako. Hii marathon itakuya. Ula na yua sema ni marathon itafanyika na wote utaparticipe mwile marathon ni nani? Ni yake le Saint Esprit na Mungu. Mais kama Mungu anakupatia hii temps usipoteshe. Bien aimé, niko nashikia hata Mungu kufanya kazi pale bako nakuwa mdevotion matinal. Niko naona Mungu kufanya kazi moya. Kama wao au yake mdevotion matinal kuya kwa urione. Mungu ako nafanya kazi mule. Muko fungulivu ya bantu. Mungu ako natunza, Mungu ako nabariki. Usichunge paka nyende magharibi. Mungu ako nafanya kazi usubuhi, ako nafanya kazi magharibi. Mungu awabariki, tutekalia hapo chini. Bana tupatie kishina kimoya kizuri la Pentecôte et l'accomplissement de la promesse. Mesutemi yangu mimi nenda kuilokota mkitabu kya Beba Jiji Whitcat. Chomule mimi nenda bikulokota musutemi yangu. Parce que mimi najua kuko bale bantu balianza na kifukutu sana. Bantu balita ba invité balikuya, balipeleka ma invitation par-ci par-là. Bantu balikuwa na moto. Isa tuko na se bantu walikuwa shakuyala. Mais mimi na remarquer ka kitu kamoya, mwile biti bantu balikuwa nayo. Mimi naona bantu banaanza kwenda polepole. Bantu banaanza kwenda polepole na ba invité bako benye uliletaka au balete tena. Mishiwe kama ni nini? Njoo maana mishika roho ya Mungu inafundisha kitu mwa kinene. Mimi naenda kutire ile sous-thème mukile kitabu. Napenda batusome wewe na mimi tushiki. Njoo mimi natire sous-thème yangu. Jiji Whitcat. Kama uyasoma mitasoma. Jiji Whitcat. Gédéon arriva au Jourdain et il est passa, lui et les 300 hommes qui étaient avec lui. Fatigué, mais poursuivant toujours. Je voulais tiré. Fatigué, mais poursuivant toujours. Penye kuchoka, mais ndio nafanya nini? Ula na Kiswahili mzuri atuinterprete. Penye kuchoka, mais ndio nafanya nini? Beko paka niendelee. Na we magharibi ya leo mimi na yeye sema unaisha kuchoka. Me mambo yako uko paka niendelea, mambo yako ukaramporte nini? Victoire. Tutapika mikono na vikelekele. Chomule mimi na tire sutemi yangu. Mwonesho pembeni yako asema fatigué mais poursuivant toujours. Donc hapana kuchoka. Mimi mwonesha kuchoka, me kaza mwendo. Choma na mwimbaji mwanaimba sema kazeni mwendo. Tukaze mwendo ya kwenda kwa Baba. Safari ingariki mrefu. Nilifundisha jana kusema au hiyo siku ya visitation yako. Aiyo le jour Mungu atakutembelea. Ni siku kani, ni date kani, ni année kani. Me fatigué pour suivre toujours.
benye kuchoka mebeko niendelea paka. We kaza mwendo ndugu yangu, siku yako iko hako. Nilitaka temwenyasha hapa ya dada mwende na baraza kuita dada Denise. Ule dada alikuwa anisha kukomea, achukua tena kuesperea mimi naweza tena kuolewa. Mekili kinifurahishaka sana kwa ule dada, ashukwe na tamaa. Ndio kitu kinifurahishaka paka. Alianza paka kumtumikia Mungu. Malgré âge, ashikwende pembeni. Malgré âge, ashikwesokia bwana wa benyewe. Malgré âge, alibakia kumikulu ya Mungu. Alikuwa kunatafuta Mungu, muboka wa Mungu. Na ule dada tangu naomba mtu ashaka sema huyu dada alifanya hivi kumpembeni, alifanya hivi. Kitu kama kinifurahisha, dada alibakia pa kumagoti. Dada alibakia pa kumtumikia Mungu. Tulikuwa na mo equipe intercession. Dada anaanza kukomba, ashonake, ashishiki yake, eko pa mutaomba, bakona banaona, bakutabiri banatabiri. Tulikuwa na dada mweshe, tulikuwa bantu tatu mule mo equipe intercession. Mulikuwa mami ya Bele, j'espère que ba mama mati ba mfamille. Tulikuwa na mami ya Bele, tulikuwa na dada mwevi akuseko mu Busaro. Ni Serit na mi. Tulikuwa bantu batatu njo tunaanza profetiza. Sasa ile dada kama tunamtabiri, utashikaze mama Domina choka. Basi Mungu tangia anaanza kusema, tulikuwa obligé kama anaanza kulia tunamkimbia. C'est risque kwa tanza kumililia c'est comme si ni mwecho mlisema vya kuvolonte yenu. Mama Dorcas bashi Mungu mwenyewe. Eko paka nasema bantu kwa garage, ngara batoto bote tulikuwa na hapo intercession bote banaolewa. Hapa na pele kwa mami ya Bele na eba na mo wapi seko kwa kusiti. Mimi namshukuru Mungu basi unamtumikia Mungu kwa kusiti. Ngara kwa paka na profetize paka vile. Aba banenda tunaokia paka ba mama na ba mama bure mu intercession. Me ule dada alifurahisha kaza. Dada alikuwa mtulivu. Dada alikuwa anamtumikia Mungu, mboka bwa Mungu. Mimi natoka lwangu, mimi nakuya huku, mimi naacha kanisa Sion. Pale mimi nikuya huku, mimi nasema kwa misho vile vilibakia kupita kule kumgongo. Me témoignage ile balinipatia ni témoignage moya ili nitushaka roho yangu. Bila sekumbe Mungu ashibakiake na ndani ya mtu atama la moyo. Ata nakulaka atakubariki, paka atakubariki. Ata unasema che, kama unabakia mboka wa Mungu chini ya obedience ya Mungu kupitia batumishi, paka utakipata kile kitu. Siku moja niko nenda mufiri, ilikuwa 6h du matin. Dar kwa mshekamini nafaa bio mkamalondo. Mimi naanza kwenda nibangalie watoto walikuwa malari. Nenda kupanda motoka kwenda mshekamini. Mimi nafika, mimi namuona ule dada Denise kumbele yangu 6h du matin. Na mtoto. Mimi nasema Mungu wangu, ni mufu, ni muntu, ubia ni nini mishone bia. Mimi namuona msishita Denise. Mimi nachofa karibu tunapokeleana bantu musantre vile badishanga. Karibu tuangushane. Mimi nasema ni wewe aseni mimi, nasema ni nini mu Lubumbashi? Asema tulikuya kukirio kya mama pasteur moya. Alikufa njo tulikuwa kushika. Mie niko narudia paka hapa njo kurudia. Mimi nasema ni che, asema Mungu ashakutusaidia. Mimi nafuata témoignage ya ule dada Denise. Dada Denise alipata bukweli bwake ni busuri, na hapa niko niambia. Kulikuya mama mmoja anaanza kwa kusaka mabalon mu Lubumbashi. Ule mama anaanza kusaka mabalon, kumbe anasaka bwanake alikuwa ni ancien. Mu église, mu Christ Rédempteur. Bale banamfamia pasteur Godelsia. Mushinga Godelsia. Alikuwa pasteur mule kumkasi. Sasa ule mama, kumbe kama anakuwa mu Lubumbashi, anaanza kufanya ke michezo. Bwana yake mzee wa kanisa. Kumbe mama yuko na babwana wengine mu Lubumbashi. Kama anakuwa mbata kunywa mampombe, wanafanya vibaya vyote vile wanapenda. Magharibi tu anaanza kurudia na mabano. Swata shirudia na mabano, swata banenda mabano na bafuata. Banenda kumuonesha mtumishi wa Mungu, asema kule bibi yako anaendaka, anafanyaka uchafu. Bwana sasa ashukue na preve. Alikala mbele aone kile kintu ana na preve. Mungu na yeye huyu Mungu, hata unamfuchamia je, paka un jour secret yote itakuwa paka peuke. Ule mama yako nafua paka michezo yake. Joba anasema hivi, sama Eglise Pentecôtiste kunekalaka ile banetaka sema mkunchi ya bale bantu don. Iko naangalia mwenendo kuna control don banetaka monsieur. Kuneka mkunchi moyo hivi. Banafuatiliaka na ba jeune fille bale bashoko leo. Iko nafanya suivi. Kama nashika sema mtu fulani watembea bafuata, kama napata preuve
njo deja banafanya nini, banakubamba, banakususpend, banafanya ankete yote ile kuja ankete, banatoka Likasi banakuya huko Lubumbashi, banaanza kufanya mankete mafashi banapatia banendaka, banafanya ankete mama, sa vile Mungu wetu atona mfuchamia des années mpaka siku moya mambo yote takuwa peupe. Sasa vile alikuwa mtumishi wa Mungu, Mungu anaanza kuangalia sema huyu mama eko namuleta mtumishi wa Mungu uchafu. Mama banamubamba mama hivi kote na babwana wengine. Breva na pia kuna mambo ya kubisha, huyu ni nani? Mama na shida ya kusema. Banabeba mama turudie tu Kulikasi. Anarudia Kulikasi. Pasteur banafika banampelekea mambo yote, asema hapa tulienda pasteur turukuta mambo hivi vya kweli, bibi wa mzee. Vya kweli kuna babwana hivi. Sio banamwikarisha sasa, anasema pale sema basi Biblia inasema kama unavumbula bibi eko muuchafu, sio tunamhurumia unabakia naye, sio tunamkataa. Anse anasema mie ukweli unaisha. Dimanche banaanonsea kusema a partir ya leo anse fulani na mama fulani ukweli abuna ako unisha kuisha hivi. Jo sasa ule anse anaangalia ana prendre tu ule mama da Denise, parce que Denise alikuwa ni sebiki yake ya Pasteur Malango. Niko nakwambia banakuwa kufanya mariage moya, mama balinionyesha se mariage moya, asema cortege moya, bashi miotokesha kukunja mimi miotoka ingine ngariki kama ni wapi tutasema. Anafanya mariage mwa Mungu anampatia heshima moya, na hapa niko nakwambia chokole kukweli yeko. Amen. Amen. Seke Mungu kama anakulaka ya shina sa muntu paka vile tulisema jana, tulisema kitabu kia Nombre 23:19 ke Mungu ashina muntu juu ya kulanda wala mtoto wa muntu juu ya kutubu. Kama unatembea muboka bwa Mungu, Mungu atakuheshimisha. Kama unatembea muboka bwa Mungu, Mungu ataeleve kizazi yako. Unaweza kujiuliza pourquoi batumishi bale bote beko napita pa beko natushepa kama mambo ya boka bwa Mungu. Bien elevation iku yake kama kwa mbuchafu. Elevation iku yake kama kuna cheza uko mdesobedience. Biblia kuwazi. Deuteronome 28, Biblia kuwazi. Kwa ule anatii sauti ya Mungu, baraka ya Mungu itamshindikiza. Jana tulisemea mambo ya kusema promesi ya Mungu hayozaki. Kama Mungu anakupatia promesi leo, mchia kutoka hapa, kutoka mpromesi kwenda kuingia mwa accomplishment. Muko vitu vya kuachana. Muko majaribu, muko magonjwa, muko matatizo ya kuachana. Kama mtu anapata mambo utumishi, haina kusema petete na yeye alikuwa anatembea mzambi. Kuko ingine na yeye kipimo. Mungu anapimishaka mtu juu ya kumkomesha imani na juu ya kumtambusha ingia mwetapi ingine. Amen. Amen. Kuko ingine na yo mtu cho anaweza kuliangalia, niko natembea tena Mungu. Mwile promesi Mungu alinipatia, niko na marshe tena Mungu. Tulisema promesi ya Mungu paka inafikaka. Hata kushiku mnengi, hata miaka inapita. Asema promesi ya Mungu hata inakawa je uichunge paka itafika pa maisha yako. Tulileta example ya Israeli. Mungu anipatia promesi ya kuingia mtele promesi. Na ile promesi majaribu lishimama. Ba majaniti walishimama. Ba fils d'Anak walishimama. Ba Filistia walishimama. Ilikuwa ni maitaka. Banaanza kwenda kupita. Na Mungu alibafikisha mtele promesi. Mungu alibengisha paka mtele promesi. Na wewe magharibi ya leo uko na mapromesi ile Mungu ashakupatia. Uko na yanjika. Bien aimé, kama unabamba masemo ya Mungu, promesi yako haitakawa. Haitakawia. Utakuwa parmi wale watu watashuhudia ukubwa wa Mungu. Fatigué, mais poursuivant toujours. Unesha kuchoka. Malgré na maprofesi banakupa par-ci par-là banakupatia. Ndugu yangu hapana kuchoka. Chunga profesi. Hata kama inakawa je, pakete cha accompli pa maisha. Mimi nakupatia témoignage ya mama Denise. Mimi ukushimama mimi nashimama. Mama Katibi naanza kulotaka nikushingisha. Ile saa shayo hata kumodere. Talote niko kushingisha. Mtu mwana anakuacha kuvala manguo mweupe, anaanza kuchakula bantu. Hata chakula na weka wei. Ana chakula na kuangalia nguo, anafungula na ya ndani anaangalia. Mimi si sababu yake hii ndoto. Mimi kuyaka 4e personne.
Bana chakula wa 5 banaweka huko. Na shutuka babushingishi. Asema unastahili kunitumikia. Mimi nitakuwa niko na lota mama, niko naombea bantu beko naanguka, niko naombea bantu beko naanguka. Talota kia mashimu kinaingia mumisa hivi. Macho yangu nakuwa fixe kwangu. Anaanza kunyampeshe nishinde kuombea bantu. Mimi naanza kuambia mkutano, mimi nasema amone huu wa mashimo kuna nyanta mashimo mkataze bantu sabaoni. Shimo mkataze bantu baoni. Kumbi mishuku yasema ni majaribu ile kuna kuya, iko napenda kunyampeshe nishinde kutumika kazi ya Mungu. Amen. Hapa ndio vinakuwa kukomprendre. Hii ndoto ninaanza kuilotaka sana. Nitakuwa niko nahubiri mtu anaingia anaanza kunyampeshe. Depuis nilishimama mimi naanza kuomba na kumtumikia Mungu sionake tena. Na wewe pale wiko huko na mapromesi na Mungu ashakupatia. Ushangalie mwingi wa miaka, mwingi wa mashiku. Ile promesi yako iko na shiku moja. Na ile shiku wala naiwa ni Mungu na Roho Mtakatifu. Ni ndio tunapendaka vitu vya haraka haraka, chumba litabiri kinakawa. Fanye kwa hivi, petetre nisaidie kwa upromesi ile Mungu alinipatia, nisaidie fanike kwa bupeshi. Shuku moya mimi nalala kushingishi. Shanza hata kutabiri mama kati. Mimi nalota barabara mwa mrefu, ile barabara kuna ngala. Mimi nisha kuvala kitambara, mimi nisha kubeba Biblia. Niko na bakora kumkono. Mimi naanza kwenda kuprofetize munjia. Hii ndoto ilifanyaka kitu hata ine tuseme. Parce que pale mimi nalambuka kushingishi, nachoka na mwili nachoka. Mimi sene kaje ilifanyika mkiru. Mimi nafika nakuta mkunja watu, mimi naanza kuprofetize natoka. Mimi nenda huko na tabiri. Pa kusema nikaisha barabara ilikuwa mrefu, watu beko ngambo na ngambo. Naanza kwenda kuprofetize. Nasema lugha ile shasemaka. Membo mtu hivi hakuna hata kitu kimoja kilikuwa chafanyika. Mimi shughuli sema Mungu choko nasema ni bambe masemo ya Mungu itacha complir. Na wewe magharibi ya leo tuko yangu shangalie mwingi kwa mambo. Ushangalie mwingi kwa mambo leo kunayo. Angalia ule Mungu alisha kukulaka njoo atatimiza. Mungu atakulaka promise anageuza. Bwana atakupatia promise anachange. Angalia mbele Bwana ni siku ya ana na makuta. Anaanza kupanga maproche. Tutafanya hivi mwezi. Kama mimi napata makuta tutafanya hivi. Tapeleka kwenu. Mimi makuta pale zinaonekanaka. Ile mambo ashifanyaki. Ni juu ya nini? Basi eko mtu. Eko na malimiti. Inyake tu. Mungu ashina na limiti. Mungu kama anasema Frère Chris nitakubariki. Ataba na kuwampesheche, ataba na kublokeche, ataba na kushimamia kumbela baraka che. Ni Mungu tu alisema. Paka atakubariki. Kama ni badui wanasema mama fulani, tutaona wewe kama utabarikiwa. Tutakona wewe kama utaingia baraka yako. Hapana kwa na boka. Ni mtu, ni Mungu na yeye alimuumba. Omwe kama Mungu anasema seritibishi takubariki watabiaje ile panda tu kumulima fanya ta mwa mama kati ule choko na pouvoir ule choko na mamlaka tunisikia kata Yesu anafika na rumia mtu moyo ba disciple wanaanza kuangalia huyu mtu mwenyewe wache eko naambia mtu asema zambi yako imesamehewa aba kuchua sema pouvoir yote kwa ndani ya Yesu ule ni mtu anasema. Kama yeye anasema Mungu anaweza kuya na detruire ile masemo yote. Na Mungu kama anasema muririe Mungu sana Mungu. Nilifanya nini Joseph hivi? Mungu nikumbuke. Kama unalala chini, unabeba discipline, unamtafuta Mungu, atakuonesha kinyana kwa chini. Na Mungu na yeye anasema ni ye Mungu anekalaka risha mbonte. Mais là à la colère. Mais utamuriria kisha anasema shimama mimi nakurumia. Zambi yako imesamewa. Wende utakasiwe. Na wa magharibi ya leo kama batumba mkizazi yenu bajirire nini banasema tutamonea, tutaona kama taolewa, tutaona kama tabarikiwa. Boni bantu beko na malimiti ya kusema me Mungu tu anashuka kanafunja ile masemo. C'est pourquoi leo
tutavunja masemo yote ile wanasemeaka pa maisha yako, leo tutaidetruire. Mi avant prophète Jeremia aseme, mi nakumbuka siku moya ni una vitu alileta mimi naanza kuangalia sasa, hii ni professeur unataka parole. Mimi nilikuwa kushika kishindani kimoja cha watu, mimi nasema avant atoneshe ni maombi ya bomba, mimi nianza deja bomba msemu ule wote eko la base ya mateso yangu, ule wote anasemaka vibaya pa maisha yangu, ule wote eko naniwazia vibaya mbele Mungu, bimurudilie mbele yemu. Na yeye naona anakuwa kusema turudishe biote bile banasema biote bena kupangia. Mwoneshe Mungu asema mimi birudisha paka kwa ule kwenye vipanga. Bimurudilie mbele ye moyo. Amen, amen. Mungu ashibakake na ndani ya moto. Mungu wetu mama patia ashibakake na ndani ya moto. Kama unamlomba anakupa promise paka kila alisema cho kila tatimiza. Sio sauti ya Mungu nasema, nani ule katikati yenu anaweza kuangalia mtoto na mlomba mkate anatosha chiwa nampatia, wala na mlomba samaki anatosha sikoopia anampatia. Mmemwaye muko babai, muko naleta vitu vizuri kwa watoto yenu, sio nini ni baba yenu tashinda kumepatia bila mnalomba chi. Bandu beba decision. Mimi shakona bantu bale banabeba decision mwi marathon na mkono ya Mungu nesha kwanza kuwasaidia. Tulisikia temoignage mwa munene hapa usubuhi. Profeti Jeremia anaambia mtu mwasema, kuko mtu alikula kaka kitu mwa kinene nasema, hapana mimi naona bana kofiri kitu kwa kinene. Mais para kwa kupita kama ni 2 semaines kama ni 3 semaines. Mtu mwana anapokea mashini tu ya sasa. Banakuwa wanampatia sebeba hii mashini ya sasa. Jua ni akukwa na hata muite ashikulomba hata kulomba na shutuka banampatia kile kitu. Bantu yangu Mungu ako natenda. Mungu ako natenda kama wako na lana wa mbingu eko natenda mwi marathon. Hii marathon ilikuwa ni juu yako wewe. Mungu akudeliver. Hii marathon ilikuwa ni juu yako wewe. Mungu akubariki na wewe. Amen, amen. Mimi niko na temoignage yangu tashuhudia. Mama kati na temoignage yangu ya bien tashuhudia. Tashuhudia. Amen. Parce que mimi naingia na decision na machozi. Mimi nasema Mungu 50 jours. Mimi napenda na mimi nishuhudie. Nitashuhudia paka hapa tena nitatemanyaka paka dimanche. Amen. Ndio batusomee kitabu cha Juge 7:1 kushuka. Nous lisons Juge chapitre 7, première verset, la parole de Dieu. Amen. Jéroubal, l'Éternel dit à Gédéon. Wami tutasimamia kwa hiyo. Wamilele Mungu anasema na Gideoni. Le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je ne livre Madian entre ses mains. Aba bantu konabo beko ba mingi sana pour que mi Mungu nilivre batui mu mikono yenu beko ba mingi. Il pourrait en tirer gloire contre moi. Mutasema ni kupitia bwingi bwetu choko maana batui banaokia mikono yetu. Et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Oh, ni mikono yetu inatudelivré. Publie donc ceci aux oreilles du peuple. Tangaza hii kwa mashikio ya taifa ya Mungu. Que celui qui est craintif kwa ule wote anakuwa na boka et qui a peur s'en retourne s'éloigne de la montagne. Na ule anakuwa anatetemeka atoke kui mulima arudie. 22 000 hommes parmi les peuples s'en retournèrent et il en resta 10 000. Panabaki bantu 22 000 hommes banaenda kunabakia 10 000. L'Éternel dit à Gédéon. Wamilele Mungu anaambia tena Gideoni. Le peuple est encore trop nombreux. Aba bantu beko paka ba mingi. Fais-les descendre vers l'eau. Wende nabo kumai. Et là je t'en ferai des grillages. Pale tutachakula.
C'est lui dont je t'ai tiré. Mwenye nitakwambia Et celui-ci aille avec toi. ende na wewe, Ira avec toi. atakwenda na wewe. Et celui-ci dont je t'ai tiré. Mwenye nitakwambia Et celui-ci n'aille pas avec toi. ashende na wewe, ushende N'ira naye. pas avec toi. Ashitenda na wewe. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau. Gideoni anabeba bantu anaenda nabo kumtoni. Et l'Éternel dit à Gédéon, Wa milele Mungu anaambia Gideoni, tous ceux qui laveront l'eau avec la langue comme lave le chien, kwa ule wote atakunywa mai sawa vile imbwa anakunywaka, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront. utabachanisha na wale watatwanga magoti. Ceux qui lavèrent l'eau en la portant à la bouche avec l'air même. Banatwanga magoti, De 300 ans. banaanza kubeba mai beko na weka kukinwa. Et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. Banaanza kunwa na bale bantu bale balikuwa na kunwa. Et l'Éternel dit à Gédéon, Wa milele Mungu anaambia Gideoni, c'est par les 300 hommes qui ont lavé ni aba bantu 300 que je vous sauverai et que je livrerai Madian en mitadelivre kikosi kenu mu mikono ya Bamadianiti. Fanya kalikili, mimi nakupatia magharibi ya leo. Fanya kalikili, wanasema 22 hommes balirudia, banabakia 10,000 10,000, munabakia 300. Amen. Fanya kalikili, fanya kalikili. Bote balikuwa ngapi? Bantu bote balikuwa ngapi? 3200. Amen. 3200. Jovi 3200 moins 300 2900. Banafanya nini? Banarudia, banabadeklase, banenda pembeni. Mungu anaona 300 ans endelesha. Que tout le reste du peuple s'en aille chacun. Uko pa combien? Ah oui. Ndi. On prit les vivres du peuple et ses trompettes. Na bale ba 300 banabeba vya kuishi navyo kama chakula na matrompeti yabo. Puis Gédéon renvoya tous les hommes d'Israël chacun dans sa tente. Anebasukuma bote balikuwa kumvita, bote banenda mu matanti yabo, banenda kwikala. Et il retint les 300 hommes. Na bale ba 300 hommes. Les camps de Madian étaient au-dessus de lui dans les vallées. Ka ya Bamadianiti ilikuya ngambo. L'Éternel dit à Gédéon pendant la nuit, Wa milele Mungu anamuonesha Gideoni katikati ya usiku, lève-toi, shimama, descends au camp, wende sasa muka. car je l'ai livré entre tes mains. Mina livre sasa badui yenu. Si tu comptes de descendre, Kama naongopa cha kushuka, descends-y avec Pura ton serviteur. shuka na ule Pura, ule anakuwa mtumishi wako. Tu écouteras ce qu'ils diront, Kila atakwambia, et après cela tes mains seront fortifiées. kisha kukwambia mikono yako itakamilishwa. Descends donc au camp. Shuka mule muka. Il descendit avec Pura, Alléluia. son serviteur, Amen. jusqu'aux avant-postes du camp. Unafikia pa ngapi? Tushimamia paka pa 11. Asema anashuka na ule serviteur wake juu ya kwenda mule muka. Tutekaria yako chini patendelesha apres. Tutatambuka 12, tutabamba 13. Haina pa sasa. Amen, amen. Tutapiga mbele mikono na vigelegele, hapana kulala. Pigia Mungu mikono na vigelegele. Amen, amen. Tunakuwa na histori mzuri sana, ni histori ya Gedeon. Shewote tunayo histori mzuri ya Gedeon. Ule Mungu anaanza kuchakula, anamuonesha faya hero. Mais Gedeon mkuliangalia hivi, anasema takuwa faya hero che. Tandis que Bamadianite peko nakuwa kudetruire ma production yetu. Atanita faya hero. Tandis que badui tunaseme banakuwa banadetruire. Tunafanya mapati yetu banakuwa banakulia mikate. Peko ne turandre paka kirio machozi. Peko ne turandre paka mevit. Me Mungu kunenita faya hero. Amen, amen.
Bien aimé, vile Mungu ako nakuona ina vile wako niliona. Pengine kuneliona très faible. Hii mambo yenyewe itakuya je? Hii mambo yenyewe itaishi je? Mema wazo nakuona kwa Mungu, hakuna kuona kwa bantu. C'est pourquoi Bible inasema, vos pensées à vous ne sont pas mes pensées à moi. Vos voix ne sont pas mes voix. Kona kwa bantu na kona kwa Mungu kuna chana. Mema hata ba mkizazi yako. Hata bale banakalaka beko na kuombanisha. Jua bayo kile Mungu ashakupangia. Kama na kiyua banaweza kuyatafa, banaweza hata kupanguza kata bilavu. Beko natangulia hata kukutetemekea. Nasema mimi na yeye kile Mungu atamfanyia kwa masiku ya kesho. Hata uko pembeni yako, kama unajua kile Mungu atamfanyia. Mimi nilikuwa kuikala siku moja mama katimi nasema, mu maisha abaminimizake mtu wote. Hata batoto hapa hivi abaminimizake, au chua kile Mungu anabapangia kumbe. C'est pourquoi mimi hata mama wa Nsombe mimi namheshimia, hata wa Makala mimi namrespectana. Chua uyuwe. Alifika kushisha Makala che, alifika kushisha Nsombe che. Pengine na yeye anataka na kutajiri, anaenda kusha na mateso. Pengine na mavita bizazi inamurandra na anabakia vile. Sasa utaiwa kile kitamkuya mashiko kumbe. Tunaiyo historia nzuri ya Gedeon. Asema Gedeon mkono kwake na mwakalikili yake Mungu anamuonesha asema wende mufita. Mi Mungu mitalivre bale ba Madianite bali miangaisha miaka na miaka te balivre mu mikono yenu. Wewe mtoto wa Mungu, kuna Mungu hapana kutetemeka. Kama kunaogopa Mungu hapana kutetemeka bien sûr. Mtu anashika boka njoo vile mama, si njoo vile. Hakuna mtu atasema sasa tu nini ule unashika boka au boka kwa malaria au boka kwa lufu. Kama bantu bashike boka kwa lufu, si kama tunalukulaka awende hospitali. Si njoo vile. Pourquoi chez moi tunalukulaka tunakibira kwa test tunangopa kufa. Si njoo vile mama. Lukula kumbe wikali kama wako bia ongopaki. Sisi wote tunaongopaka si njoo vile. Kila mtu atongopa. Sasa juu ya nini bantu wengine bafaka kama mambo ya shimamo anaanza kuleta lusansu. Mie shikubebe kia mtu. Pourquoi mitalukula hivi? Pourquoi mitakuwa na hivi? Pourquoi bananikombanisha? Tunaanza kuonaka vitu bazazi yetu kulamuka usiku banaanza kusema inchi. Shiko kule kia mtu kani kuna ndeni yako ulifate muyua shinjovi. Na sheba toto ya Mungu haina hivi. Sheba toto ya Mungu tunamtumania Mungu na kupokea imani na confiance. Basi Mungu ndio muumba wetu. Amen. Kama anashakupatia promise, pamba pake ile promise, Mungu ashakupatia. Sio kwenda kufika makompisma kwa mtu wa nguvu. Mungu wako nakuona huko mtu wa nguvu, wewe uko unajiminimize. Paka wewe uko pale wewe. Kile Mungu ashakukuchungia. Uko témoignage mkizazi, uko témoignage mkartier. Bandu, unaona sheba. Mimi nasemaka niliambia watu wenyewe anasema tuko kwa kama somo ya mateso. Kama unakuwa tutakufundisha hapa taka loko tu. Mimi nikomea fashi ngine. Fokona vile mimi nikomea. Bandu. Shaba njoo wale tunasemaka sema tangia kuzaliwa petete mama kati au yaonaga furaha. Njoo she. Shaonaga furaha inakuja. Na mimi nasema furaha yangu tatoka ni Mungu wa Mungu. Amen. Mimi nikonjwaka. Mimi nagonjwa malari moya aina na njina. Kumbe shughuli yake ilikuwa ni apeli ya Mungu. Shughuli yake ilikuwa ni mwito ya Mungu. Mzazi anabeba baenda kupeleka wapi? Bafungu. Mesa vile Mungu alikuwa acha kunishwazia. Leo tunaisha paka kwa Biblia. Amen, amen. Tunaisha paka kwa Biblia. Unaona kuna lukula ni malari kama una lukula hapa malari. Butaingia butakachika, butaingia butakachika. Atubuyaka siku kumbe ilikuwa ni mwito ya Mungu. Kitu kyote kiko na mwanzo, kiko na mwisho. Mateso yako wewe, bien-aimé, paka vile hiyo ilianzaka, baba promesse ya Mungu. Biblia inasema Jésus-Christ est fidèle à la promesse qu'il a faite avec son peuple. Yeye yuko fidèle, yuko mwaminifu. Mesio wewe na wewe mwiba natoka mtakuwa mwaminifu kwa masemo ya Mungu. Yeye Yesu yuko fidèle.
Mungu atoko fidèle kuma semo yake. Eko fidèle je. Asema ce qu'il promis anarealizaka. Bila kuna promettre anarealizaka. Angalia kule unatoka na masomo yako. Angalia kule unatoka na mariage yako. Bandu unakomea kwa mtu wa bule. Kana anza kukuchambula hapa. Na bukari kuna bishina mama kachata 3 jours. Unaangalia mbele maisha. Ndio nakwambia sema, ule mwenyewe kuna kuchambula vile. Ana mtu ambaye anasema, shibana yasema babako shana yasema kuna mtoto kumbashi. Anakutumia kata mfuko wa bunga. Meona yasema huku niko ni kwa dada. Me malgré munachana ba mama. Mama kati. Mama Deborah. Asema babako shana yasema mtoto wangu anakaa kulikasema tumaka hata mfuko wa bunga. Hauna na mtu wa kukuangalia. Sio mwanawake tu batoto paka vile tu. Kule pepo tenda chokole na wote enda. Mimi kala tunasema Mungu shiste ni nini? Mimi nilikuwa huko nasema kwa dada yangu. Nafuta na kwanza mchambula vya hivi. Bantu kuna kia mpepo. Mimi nasema kashaba katukoma kupataka tabuloshi katushoka kupataka. Kama Mungu anakupromettre bakia munjia yake. Unaweza signification ya bantu 300. Mubale bantu 300. Mungu anapenda mbale ba 300. Njoo wewe. Ni juu avant remporter victoire kwa mbele mtu wa nguvu. Shinda majaribu. Gedeon anabeba wale bantu juu ya kwenda na bokonfita. Anabeba bantu selon mawazo ya Gedeon. Yeye aliona ni mwingi wa bantu. Yeye unanaanza kwenda nao. Tena shakuitarisha katikati ya usiku. Analala hapa bantu. Batarisha vitu vyote kusema kesho tunaanza safari juu ya kwenda kupikana na badui yetu. Na Mungu anamtokelea usiku. Anamwonyesha Gedeon bale bantu na chakula juu ya kwenda nabo muvita beko ba mingi sana. Kama mimi nilivre badui mu mikono yenu, batasema ni mwingi wetu. Mungu anapendeka mu mambo yote, gloire imrudie Mungu. Asipatashake gloire yake na mtu mwingine. Nifunde sana, niingie mumaki, nifanye hivi. Na Mungu niko naona kingine. Kama tunaiwaka hata volonté ya Mungu, kama vitu vinatukusaki. Mena hii marathon haikuwa cha kupuse. Ni marathon ilikuwa cha kuaccomplir ma promesse. Mungu anamuonesha Gedeon. Angalia wale wote wako na boka. Bafani nini? Barudie. Gedeon anaangalia na ulisa. Bantu walikuwa paka na maboka. Shemu vita tu ya kwenda. Tutebifanya che. Kwa bantu wengine banalaka na mafamia hapo wasema, "Shoko tunenda tuyeka tutarudia. Tunenda na mvita. Tunenda kuombana na badui." Kumbe wale wote na maboka barudie. Amen amen. Pika mbele mikono na vikelekele cha sifa ya Mungu. Shimamia kwa hiyo pika mikono. Oh Yesu. Mungu anapenda magharibi aliyokuwa mtu wa nguvu. C'est pourquoi sous thème yetu mimi nasemea fatigué mais poursuivant toujours. Oh Jésus, alléluia. Tutekala kwa chini. Niko na matemoignage kwa mingi mama yangu. Kama mimi naweza kumipatia, naanza kumpatia kipande na vile marato itaishi. Nikupatie na wewe nguvu. Amen. Na kile Mungu alinipaka ni roho ya kumtumikia ndiko na roho kukanisa. Atache. Mimi nilikuwa na sha yangu paka kukanisa. Amen. Hata mimi napata majaribu ya je paka kukanisa. Neke kupartager gloire yake na mtu. Asema 22 hommes, 1000 hommes banafanya nini? Banarudia juu ya boka. Banajisentire incapable. Sasa wewe juu ya hii marathon, hapana kujisentire incapable. Mwi marathon ujisentire capable. Amen. Ya kwenda kumbele, mimi unesha kuchoka, mimi wewe uendelee. Mimi unesha kuchoka, wewe simama uende kumbele. Au hiyo siku ya visitation yako. Asema banarudia. Pale balirudia. Donc kunabakia ni 10,000 shinjovi. Kunabakia 10,000. Mungu anaingia tena mu test. Anabateste bote. Anasema no.
Shedeo aba bantu bengariki paka ba mingi. Wende nabo kumai. Kule kumai tafa triage. Mubya Mungu munezi kuanza bantu. Angara shiku tunazaka pisini pengine. Aina paka bale bantu chobale tuko nao. Meme korali yeru. Murianzaka bantu 20. Leo mshakubakia bantu 10. Departement yenu murianzaka bantu 7. Mshakubakia bangapi? Moderation hii pasha kupita bantu na bantu. Hapa pasha kupita bantu na banamuke. Mimi mshakubakia bangapi? Munaweza kwanza ba mingi, mekule mutaishia. Mungu anaweza kwenda kufanya triage. Seke bale bantu abakwe capable ya boku perseverer. Juba karamporter victoire yabo kumbele. Pamoja na hii marathon. Siku ya kwanza bantu balialaka. Ya pili, mimi na bantu na kule hapa sasa tunaenda na kuchofa shabichi. Bilikuwa kule kuko tableau. Binaanza kwenda kurudia kia hivi. Ile ni masini ya Mungu. Muntu wa nguvu anamonaka. Muntu wa nguvu anamonaka. Angalia tu maombi hapa tunaomba kata ya mafungu. Unaona muntu sasa kufanya hata 4 jours sans manger. Mais papa ule anaweza kutukisha kama 4 jours pasho kule mama kati. Uteketa switi wapi? Uniambie tu mama. Munatembea safari. Kule munatoka kurefu. Munaona mai. Bantu banakalaka chini. Shiko saa vile mwisha kufunga kama tutasema kaniba. Kama tani ni nyama kani mnafunga kukamba na kao kule kukamba shone chakula. Mkisha kumfungula nikalaka je. Anahangaika anaanza kutafuta chakula pale atapata ni kuria. Pale atapata na risau. Joy unaona bantu banatoka mvita distance banafika kumai mama relate bana risau. Bengine banaanza kunywa mai ana risau asema niko mvita. Ana risau anaripotesha. Sio vile watoto wa Mungu wanakalaka. Unaona hapa tunakuja. Mimi nakuja juu ya Mungu anisaidie. Hapa unafika presence ya Mungu. Banaanza kusukuma. Mama shombe. Kwa buchungu na maisha yako. Beba decision. Mu decision yako. Dieu t'a poussé Mungu accomplir dans maisha yako. Decision yako. Asema baba 300 jo balotenda na baba bengine abastahili, abana capable. Na wewe Mungu uko nakona. Ukusaba wale ba 300 uko parmia wale ba 300. Ubia wana kwa tosema nione mbele kama vya kweli Mungu atanijibia. Pengine shaba tulikuwa kushindikizana. Hakuwa kushindikiza mtu. Sami mama Dorcas, shikuwa kushindikiza mtu mwi marathon. Mimi niambia mimi nasema nitafanya nini? Mimi nitashuhudia lwangu. Témoignage yangu kwa mimi nitashuhudia. Na ile ile nitashuhudia. Ni decision beba decision. Hapana kuyasema mimi ndio nishike bakutabiri. Ma prophecy ngapi basha kukupa. Uibalule mbele beba kaya ngarama prophecy. Mungu anambia Shedeon pia anasema, "Wende mita livre ba dumu mikono yenu." Na Shedeon alipata ile courage. Angalia sasa mambo yalifika. Anasema katikati yao mtu mwana lala analota. Amen amen. Pepea. Shimama mbele upiga kwa mikono mikelekele na mikono. Oh Yesu.